पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिले में स्थित रामपुर हाट कस्बे में एक अज्ञात शव को लेकर सनसनी फैल गई। आज सुबह 7 बजे जब बीरभूम के नारायणपुर से एक टोटो चालक रामपुर हाट आ रहा था, उसने रामपुर हाट कस्बे के पंचमाथा चौराहे से कुछ दूर पंचमाथा से डाक बंगला जाने वाली सड़क के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति को नग्न अवस्था में पड़ा देखा। हालांकि उसने शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर दूसरा कोई कपड़ा नहीं था। इसलिए जैसे ही उसने उसे देखा, व्यक्ति ने सबसे पहले रामपुर हाट थाने की पुलिस को सूचित किया। तुरंत पुलिस प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और अज्ञात व्यक्ति को घटनास्थल से बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया। और इस शव को देखने के लिए आम जनता इकट्ठा हो गई, जिससे इलाके में कुछ सनसनी भी फैल गई है। नाम मुकुल शेख। আচ্ছা, প্রথমে এসে কি দেখলেন? আমি এসে আমি গাড়ি টোটো চালাতে টোটো লাগালাম এখানে স্ট্যান্ড থেকে হেঁটে হেঁটে আস্তে আস্তে দেখি তো একটা উলঙ্গ হয়ে মানুষ পড়ে আছে। একটু যেয়ে সামান্য যেয়ে আমি আপনাকে কাপড় পেলাম, এসে ঢেকে দিলাম। ও মানে কাপড় ছিল না? কাপড় ছিল না, উলঙ্গ ছিল একবার। মানে ওপরের গেঞ্জি ছিল? হ্যাঁ, শুধু উপরে গেঞ্জি ছিল, একবার উলঙ্গ হয়ে অবস্থা পড়েছিল। যে আমাকে খারাপ লাগলো দেখে একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম। আমি থানায় ফোন করলাম দুবার, সিবি কেস ছিল, সিবি কেসে দেখে গেল। কি মনে করছেন? কি মনে হচ্ছে কিছু চিনতে, চেহারা চিনতে পারছি না তো। চেহারা না চিনতে তো কিছু বোঝা যাবে না। কি নাম বললেন আপনি? আমার নাম মুকুল শেখ। বাড়ি? বাড়ি আমার নারায়ণপুর। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।